अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वसीम शान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सीधी बात। आज हम बात करेंगे वापडा कॉलोनी गुड्डू के मुतालिक कि वहाँ क्या क्या मिसाइल हैं। हमारे साथ गुड्डू के रहायशी मौजूद हैं लियाकत अली सोलंकी साहब। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। क्या हाल है लियाकत भाई? ठीक, अल्लाह का करम है। तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है डॉक्टर साहब। अच्छा, आपको हमने बुलवाया है कॉलोनी के मसले मसाइल के ऊपर बात करने के लिए। तो लियाकत भाई, आजकल जो कॉलोनी है वापडा कॉलोनी गुड्डू, अगर हम आज से 20 साल पहले देखते हैं तो वो कॉलोनी ऐसी थी जिसको बाहर के लोग देखने आते थे, लेकिन आज हम उस कॉलोनी का हाल देखते हैं तो वो कॉलोनी वैसी नहीं रही जो पहले थी। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में बुलाया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पहले जो कॉलोनी होती थी यहाँ पर बाकायदा से दूर दूर से स्कूल की बच्चियाँ, स्कूल के बच्चे यहाँ पर घूमने आते थे और काफ़ी दोस्त भी यहाँ से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से तक बंदे आते थे कि हमने जो है ना वापडा कॉलोनी भी देखनी है और बैराज पे भी घूमना है, गुड्डू के बैराज पे भी घूमना है और पावर हाउस को भी देखना है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि अब ये कॉलोनी एक पी ब्लॉक में आप चले जाएं, ए ब्लॉक में चले जाएं तो एक खंडर की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। इस चीज़ पे हमें अफसोस होता है। ये अथॉरिटी को चाहिए कि कॉलोनी का भी ख्याल करे और पावर हाउस के मसाइल जो है उन्हें भी हल करना चाहिए। ये उन्हीं का मसला है। हम आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से हम अथॉरिटी को भी यही पैगाम देंगे कि आप हमारी कॉलोनी के बारे में भी सोचें और पावर हाउस के बारे में भी सोचें, क्योंकि ये गुड्डू का पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है। इसका ख्याल करना उनका हक बनता है। अच्छा, कॉलोनी में साफ पानी की बड़ी किल्लत है। जब भी देखते हैं लोग जोक दर जोक अपने हाथ में बर्तन लेके और पानी भरने आ रहे होते हैं। एक टाइम था कि यही पानी जो है साफ पानी टूटियों में आता था, जो घरों की जो टूटियां हैं, नल हैं, वहाँ पानी आता साफ और वहीं से लोग पानी पिया करते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि घरों में जो नल हैं वहाँ साफ पानी नहीं आता। यूबीएल गेट वाली साइड पे या किसी और साइड पे जहाँ साफ पानी का नल बनाए हुए हैं, वहाँ लोग बर्तन अपने लेके, बड़ी बड़ी बाल्टियां या बड़ी बड़ी टीन लेके वहाँ पहुंचे होते हैं और लाइन पे लगे होते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, ये काफ़ी अरसे का मसला है। ये आज का मसला नहीं है। इसको तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे चेयरमैन होते थे शमसदीन सोलंकी साहब, मस्तोई साहब। उन्होंने इस पानी के ऊपर काफ़ी स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। यहाँ पर धरने भी दिए गए, यहाँ पर बड़े बड़े एहतजाज भी किए गए, लेकिन अफसोस आज तक हमें वो साफ़ पानी घरों में हमें नहीं मिला। साफ़ पानी डॉक्टर साहब अब भी आ रहा है, लेकिन जो इसकी ग्रेविटी है वो 1000 से भी ज़्यादा है। तो जब ये हम पिएंगे तो इस पानी की वजह से 90% लोग जो है ना वो बीमार हैं इस टाइम। 90% बहुत ज़्यादा इस पानी, जहर शुदा पानी की वजह से। बिल्कुल, आप ठीक बोल गुड्डू रहे हैं। में बहुत ज़्यादा बीमारी है। तो हमने खुद इसके ऊपर बड़ी स्ट्रगल की है और ये मौजूदा यूनियन जो है खादिम हुसैन गुवर साहब आज भी यही बात करते हैं कि हमारे घरों में साफ़ पानी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हमारे बच्चे भी बीमार हैं, हमारे मुलाजिम भी बीमार हैं, हमारे घर वाले भी बीमार हैं। ये बहुत बड़ी एक वजह है। अच्छा, कॉलोनी में एक और मसला है सीवल का। सीवल का निज़ाम भी धर्म भरम है। जगह जगह पे गंदे पानी जमा हुआ पड़ा है, गटर उबल रहे हैं। तो यहाँ आप देखते हो कि इस कंडीशन में जिस तरह ये गटर के पानी उबल रहे हैं, बाहर निकल रहा है पानी, और लोगों जो मच्छर उस पर बैठता है, मच्छर फिर वो इंसानों को या कि खून पीता है या उसमें जरासीम पैदा कर रहा है, इसकी वजह से भी बड़े लोग बीमार होते हैं। इसके बारे में आपकी यूनियन क्या कर रही है? देखिए डॉक्टर साहब, यूनियन का जो काम है वो मसाइल को उजागर करना, अथॉरिटी तक पहुंचाना, या स्ट्रगल करना। अगर काम ना हो तो स्ट्रगल करना। यूनियन अब भी स्ट्रगल कर रही है और मसाइल को पहुंचा रही है अथॉरिटी तक, और अथॉरिटी को खुद को भी पता है। जो आप सिविल का मसला है, सिविल के मसले के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि सिविल के मसले में पहले हमारे पास तकरीबन 100 माली होते थे और तकरीबन 50-60 सैनिटरी वर्कर होते थे।
اب تو میرے خیال میں 4-5 سینیٹری ورکر ہیں اور 4-5 مالی ہیں. یہ صرف اور صرف بھرتی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری کالونی کا نظام جو ہے نا خراب ہو چکا ہے. جگہ جگہ سے گٹروں کا پانی. آپ اے بلاک کی سائڈ چلے جائیں, وہاں پر مکی مسجد ہے, تو وہاں پر یقین مانے جب لوگ نماز پہ جاتے ہیں تو ایسے جیسے وہ چوٹیوں سے بچتے ہیں نا, بندہ نیک بندہ کہتا ہے کہ کسی کیڑے مکوڑے کے اوپر پاؤں نہ آ جائے, وہ اس حساب سے پانی سے بچ کے جا رہے ہوتے ہیں, کہیں ہمارے کپڑے پلیت نہ ہو جائیں. موٹر سائیکل گزرتے ہیں وہاں پر, وہ ان کے اوپر چھینٹے پڑتے ہیں. کافی اس گٹروں کے حوالے سے کافی لوگ پریشان ہیں. یہ بھی یونین نے اتھارٹی کو بار بار کہا ہے کہ آپ یہ سیوریج سسٹم کا مسئلہ ہے اسے حل کریں, اور روڈوں کا مسئلہ ہے. روڈوں کا تو اس ٹائم بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اسکول جاتے ہیں, گاڑی اسپیڈ سے گزر جاتی ہے, ساری مٹی ان کے منہ کے اوپر, اس سے بھی کافی بیماریاں جنم لے رہی ہیں. گڈو میں بہت بڑے مسائل ہیں. تو اس کا مسئلہ جب آپ بھی یونین کے اندر رہ چکے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا اس کے متعلق کہ یہ کب تک اس کے جو ایک میعاد ہوتی ہے نا, تو یہ کب تک ٹھیک ہونے کی کنڈیشن میں ہے, کب تک ٹھیک ہو سکتی ہے, اس کے بارے میں کچھ آپ کو معلوم ہے؟ جی بالکل. یہ تو دیکھیں, یہ نہ یونین کے ہاتھ میں نہ کسی ملازم کے ہاتھ میں, یہ تو اتھارٹی کے ہاتھ میں ہے. اتھارٹی آج بھی چاہے تو یہ کام کرا سکتی ہے. کوئی اتنے بڑے بڑے کام نہیں ہیں. دیکھیں آپ, میں افسوس سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ چلے جائیں ایڈمن کے اندر تو بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں, شیشے لگ رہے ہیں, رنگ ہو رہے ہیں. اس طریقے سے وہاں پر اگر خرچ ہو رہے ہیں تو یہ پیسے مشینوں کے اوپر بھی خرچ ہو سکتے ہیں, یہ پیسے کالونی کے اوپر بھی خرچ ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پر ملازم رہ رہے ہیں. اگر آفیسروں کا کام ہو رہا ہے تو میرے خیال میں یہ چھوٹے موٹے کام ہیں. یہ بہت بڑا ادارہ ہے, کوئی چھوٹا موٹا ادارہ نہیں ہے. یہ اب بھی 747 جیسے چل رہا ہے, اب بھی الحمدللہ ہمارا گڈو لاس میں نہیں ہے, اب بھی فائدہ دے رہا ہے. 415 میگا واٹ کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, میں خود 415 میگا واٹ پہ کام کرتا ہوں. تو وہاں پر جو اسٹیم ہے وہ تو ہمارے آنے سے پہلے ہی مطلب اس کا مسئلہ ہو گیا تھا. اس کا فاؤنڈیشن کا مسئلہ ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا. یہ کاغذوں میں ہمارے افسران لگے ہوئے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو. انشاءاللہ یہ ابھی بھی پروسیس میں ہے, الحمدللہ یہ پروسیس میں ہے. جو حکومت آئے گی انشاءاللہ ہمیں امید ہے, ہمیں اپنے سی او صاحب کے اوپر بھی امید ہے کہ اس مسئلے کو بھی حل کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو 11 نمبر مشین ہے ہماری GT11, اس کے اوپر ہم نے کام کیا ہے, ابھی ریسنٹلی کام کیا ہے. اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی جو ایک کوائل تھی وہ گراؤنڈ ہو چکی تھی, شارٹ ہو چکی تھی, تو اس کی وجہ سے مشین میں پرابلم آ چکے تھے. تو الحمدللہ ہمارے یہاں پر استاد ہوتے تھے, وہ بیچارے ابھی شہید ہوئے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں. استاد اجمل لاڈ صاحب جونیئر انجینئر ہو کے ریٹائر ہوئے ہیں. ان کی مدد سے, ان کی فی سبیل اللہ مدد سے, اس کو کوئی ایک روپے کی مدد نہیں کی گئی اس بندے کی. الحمدللہ اس کی مدد سے آج مشین بالکل ریڈی پوزیشن میں ہے. ہمارے افیسران, ہمارے سی او صاحب جب بھی چاہیں اس مشین کو چلا سکتے ہیں. 11 نمبر مشین الحمدللہ ہماری ریڈی پوزیشن میں ہے. صحیح. ابھی آپ نے سنا لیاقت علی سولنگی صاحب کو, جو کالونی کے رہائشی تھے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور انہوں نے کالونی کے مسائل کے اوپر بات کی. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ابھی ہمارے موجودہ سی او ہیں یہ گڈو کے مسائل پر کام کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہائر اتھارٹی سے یہ بات کریں گڈو کے مسائل کے اوپر, اس کی کالونی کو ٹھیک کرنے کے اوپر. تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ہمارے سی او یہ مسائل حل کریں گے. تھینک یو. اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو آپ اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیو ملتی رہے. تھینک یو. اللہ حافظ.